Why I pulled you over? Wait, you're a bird in a car. Sir, ma'am, feathered individual. Step out of the vehicle for me. Keep those claws where I can see them. Hey, let me drive, pretty boy. Was ist das? Ich habe Euro verlangt, nicht Pfund. Miau. Miau, ich rede mit ihm. Ich will Euro, keine Pfund. Hör sie auf. Ты где так долго пропадал, а? 1,5 часа жду, и половины заказа нет, смотри. Это нормально вообще? Чё мяу, людям есть нечего, а ты гуляешь. Жук выходит 1 на 1, удар лапой. Гол! Мяч в сетке! Невероятно! Стадион взрывается! Толстый кот приносит... Evening. You know why I pulled you over? Wait, is that a fish? Sir, step out of the vehicle for me. All right, fins off the wheel, buddy. Hey, stop the car. Dispatch driver just it's a fish. Repeat. Vas-y, saute. Was soll ich machen? Saute. Vas-y, putain, trop fort. Encore. All right, Luna, for the win, what kind of cat food do you like?